Foli ni tanuni ni waati na a bɛ an balimaw n'an sinjiw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sigilen don a ka jabaraninw kɔrɔ n'o ye Africa Blue jabara sanfɛla ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa a dabɔra tuguni musow kun kan ale wulila ni waati in na ka se an ka finitigila musow ma finitigilaka ninnu service social des armées an b'o cours de kɔnɔna la bi an wulila ka na an y'a sɔrɔ don dɔw bɛ ka di musolakaw ma service social yɛrɛ jumɛn de don a ka baara ye jumɛn ye a ka dɛmɛ bɛ se mɔgɔ jumɛnw ni jumɛnw de ma dɛmɛ in kɛcogoyaw aw ni ne an ka jɛ an k'u lamɛn an ni sɔgɔma an balimamuso nse ne ba an ce i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ n ye ani anw ɲɛ bɛ muso caman na service social mɔgɔw ka cours kɔnɔ yalama i bɛ se k'a kun fɔ an ye awɔ ne ye madame Sisoko Raki Sisoko ye an bɛ yan kuma kelen-kelen an tɛ na kuma bɛɛ nka an veuve caman de bɛ to ka wele u bɛ na u bɛ dɛmɛw di an ma ka dɛmɛw d'an denw ma tuma dɔ la u b'an dɛmɛ balokow la kosɛbɛ u bɛ malow d'an ma u bɛ ɲɔw d'an ma tulu b'o la fɛn caman walasa k'an dɛmɛ an n'an denw an nakun yɛrɛ bi balo minɛ de malo minɛ donc u bɛ nin balo in di aw ma wagati bɛɛ wa et puis ni y'a faamu a bɛ komi n'a fɔ sɔrɔsimusow cɛ sabagatɔ o tɛ aw minnu cɛw ta ɲana donc dɛmɛ in u b'a ɲɛsin aw ma wagati bɛɛ wa awɔ dɛmɛ bɛ ɲɛsin an ma wagati bɛɛ kuma caman bɛ na a bɛnnen tɛ malo ninnu dɛrɛ dɔrɔn ma kuma dɔw la hali u b'an denw ka ekɔli musaka dɔw ta an ye kuma dɔw la fana u b'an denw ka ekɔli minɛnw d'an ma u bɛ sakiw ni fɛn caman d'an ma kuma dɔw la u b'ale an denw fɛrɛ bɔ fini ni samaraw la kuma bɛɛ o hukumu kɔnɔna na e bɛ se ka mun de fɔ service social mɔgɔw ye kɔni an b'u fo de hali bi ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala k'an ɲɛ mɛn u la hali bi ka sini kɛnɛya di an n'u bɛɛ ma sabu mɔgɔ min b'i dɛmɛ ka i den ladon na a bɛ fɛn caman kɛ i ye parce que bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ ladon surtout orphelins de don anw tɛ baara la an veuve dɔw bɛ baara la dɔw tɛ baara la donc mɔgɔ min b'i dɛmɛ ka i den ladon a bɛ fɛnba kɛ i ye donc an kɔni b'u fo de hali bi ala ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ala ka an n'u mɛn ɲɔgɔn bolo nin na ala ka hinɛ banbagatɔw yɛrɛ la minnu fana bɛ yen nɔ n'u cɛw bɛ ka fatu anw cɛw kɔ ala ka limaniya di an n'u bɛɛ ma ne kɔni bɛ dugawu de kɛ u bɛɛ ye ala k'an ɲɛ m'u la hali bi ala k'u yɛrɛ sɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la hali bi an bɛ muso kulu cɛ la an bɛna an balimamuso dɔ fana ɲininka tɔgɔ n'a jamu na ani ale nakun ye jumɛn de ye bi service social mɔgɔw ka cours kɔnɔna na an nana yan nɔ an nana yɛrɛ de la service social mɔgɔw y'an wele an kɔni ye général muso ye u y'an wele ka na dɛmɛ d'an ma parce que an cɛw banna an ye veuve ye ko caman gɛlɛyara ma mais service social de bɛ k'i jɔ an ka ko caman na an kɔni tiɲɛ yɛrɛ de la u bɛ an dɛmɛ denmisɛnninw ka fɛn ninnu caman na an bɛ foli d'u ma ala k'u bolo mɛn a la ala k'u kisi gɛrɛgɛrɛ ma Azimi Koyita yɛrɛ an b'o fo yɛrɛ kosɛbɛ a bɛ ka dɛmɛ min kɛ tiɲɛ la dan si t'a la an kɔni bɛ mun ɲini Azimi fɛ anw denw filɛ nin ye diplôme b'u bolo u tɛ baara la dɔw denw bɛ yen nɔ den 6-7 u ka charge b'an kan tiɲɛ la dɛmɛ bɛ ka k'an ye dɛ mais hali bi u k'u kɔsana ka dɔ fara dɔ kan an kɔni ka duwawu bɛ yen minnu bɛ ka dɛmɛ k'an ye an ka duwawu bari b'u ye surtout tiɲɛ yɛrɛ la an yatimɛdenw minnu b'an bolo u bɛ ka malo minnu d'an ma dan si t'a baraji la ala k'a bila u ka minjani na u bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ala ka Mali kolo sumaya an bɛ mun ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji ɲɛji de b'an caman ɲɛ la ayiwa o faamuyara u ka dɛmɛ in a bɛ ɲɛsin sɔrɔsimusow dɔrɔn walima gendarmemusow walima tenitigimusow bɛɛ de don wa minnu cɛw ta ɲana awɔ minnu cɛw ta ɲana olu bɛɛ de don u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u bɛ k'a d'an bɛɛ de ma tu n'u ye weleli kɛ dɔrɔn u b'an bɛɛ wele an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ service social la u b'a d'an ma an dɔw jigi tigɛlen tuma dɔ la hali k'a bolo fa k'a seri k'a di sɛw ma walahi a t'an bolo ne ni ala na kira de cɛ u y'an jigi de tugu fo ala k'u jigi tugu ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ u y'an bɛɛ kɛ kelen ye awɔ weleweledakan dɔ b'i fɛ ka bila ka taa an ka faamaw ma ani hali bi service social ma wa welewelekan bɛ ne fɛ k'a fɔ hali bi an bɛ faamaw an b'u kɔkɔrɔma don hali bi u bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya surtout Azimi Koyita i bɛ ka baara min kɛ jamana in kɔnɔ hali bi ala ka dɔ fara ala ka sanayɛlɛ d'a ma an ka denmisɛnninw ka dossier ko u ka papier ko ninnu u tɛ baara la u ka ɲɛ an ka yatimɛdenw ma u ka se k'u sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ fatu bolo jigiya t'anw bolo anw yɛrɛ cɛ dɔw an cɛw sara cɛw dɔgɔninw bɛ kɔnɛ anw caman na ni nin yɛrɛ tɛ a ko man nɔgɔn hali bi an ka duwawu b'u ye faama ninnu ala ka sanayɛlɛ d'u bɛɛ ma ala ka n'an to janfa kɔnɔ
an bɛ kɔlɔn min kɔnɔ nin ya rabi ala k'an b'a kɔlɔn kɔnɔ an ka dugawu bɛ bɛɛ de maliden bɛɛ ala k'an kisi janfa ma ya rabi ala kana an ka mɔgɔ lajali min d'an na ala ka garijɛgɛ fɔni ka k'u ka sini ɲɛsugu ye aw yɛrɛ ni cɛ aw ni baraji ko awɔ an ka dugawu a diyara n ye an b'a fɔ n ko k'an bɛn a ɲɔgɔnna caman ma an balimamuso wɛrɛ bɛ an kɛrɛfɛ an bɛna ale fana ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na n balimamuso i ni tile n tile somɔgɔ ne tɔgɔ Safiyatu Watara. Safiyatu an ɲɛ bɛ aw la service des armées ka kuru kɔnɔna la bi yalima lahalaya jumɛn bɛ yen bon u y'an wele kunu wulada fɛ sama mɔnɛ mɔgɔw ye dɛmɛ dɔ k'an ye u y'an wele an ka na o dɛmɛ de minɛ a diyara an ye vraiment an bɛ min ɲini an bɛ sama mɔnɛ mɔgɔw fo kosɛbɛ halisa ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma jamana ɲɛmɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a sim fo kosɛbɛ c'est kuma ma nɔgɔ dɔɔni ayiwa dɔw da sera ma k'a fɔ ko muso cɛ sabagatɔw de tenitigi minnu fatura kɛlɛyɔrɔw la ani minnu fatura k'u bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ka denbayaw de ma yalama e yɛrɛ ka hakilila ye jumɛn ye ka laɲini kɛ don n'a nataw la ka ɲɛsin hali bi a cɛ sabagatɔw ma an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ muso cɛ sabagatɔw bɛɛ lajɛlen u k'u hakili to an na kosɛbɛ denmisɛnninw b'an bolo ka d'an ye kosɛbɛ yɛrɛ an bɛ dɛmɛ sɔrɔ cogo min na pour que an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo min na awɔ sama mɔnɛ kelen ka aw wele ni dɛmɛ ninnu na k'a di aw ma kunu n'o ye malo ni fɛn caman wɛrɛw ye a ye mun de kɛ e la a diyara n ye kojugu u ye malo d'an ma sini yɛrɛ an ka fɛti ye u ye malo d'an ma u ye finiw d'an ma a diyara n ye vraiment kosɛbɛ yɛrɛ de an b'u fo ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ jamana ye halisa ala ka jamana basigi ala ka kɛlɛw nɔgɔya ala ka jamanadenw bɛn kelen ma c'est an b'o de ɲini i bɛ se ka mun fɔ service social des armées mɔgɔw fana ɲɛna an bɛ min fɔ service social mɔgɔw ɲɛna an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que hakili b'an na an b'u fo yɛrɛ yɛrɛ de surtout Moriba yɛrɛ kelen tɛ a n'a ka jamaw bɛɛ Badara ninnu bɛɛ bɛ yen an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ halisa ala k'u bolo m'u ka baara la a diyara n ye ayiwa an balimamuso wɛrɛ b'an kɛrɛfɛ an bɛ service social des armées kuru kɔnɔ an bɛna ale ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an ni tile n balimamuso musa ni tile ne tɔgɔ ye kuma magasa kuma magasa anw ɲɛ bɛ aw la muso camanba de bɛ service social des armées kuru kɔnɔ yalima mun de kibaruya bɛ yen bi u y'an wele k'an ka na malo minɛ ani ko ba ɲumankɛ mɔgɔ ye yuguyugu du k'an ka di denmisɛnninw ma wolomali t'a la u bɛ dɔ ta ka d'an bɛɛ ma dɔrɔn ka malo bɔrɔ kelen kelen d'a ma u bɛ to ka nin dɛmɛ ninnu ta ka ɲɛsin aw ma sanga ni waati bɛɛ u bɛ nin dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ma sanga ni waati bɛɛ parce que an cɛw tora fɔlɔ na u b'an dɛmɛ kuma bɛɛ u b'an wele k'an nisɔndiya aw minnu cɛw tora kɔrɔnfɛ kɛlɛ la e bɛ se ka laɲini jumɛn de kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ba ɲumankɛw ani dɛmɛdonjɛkulu fɛ ka ɲɛsin aw ma ne bɛ laɲini min kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to an vivre la an n'an denw togoya t'an bolo pasɔn in filɛ a man ca kosɛbɛ a tɛ a bɛɛ bɔ quoi a ma se an k'a bɛɛ fɔ an kɔni bɛ dugawu kɛ u k'u hakili to an na an bɛ dugawu kɛ jamana fana ala k'a kolo suma a diyara n ye n b'a fɔ n ko k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an balimakɛ dɔ bɛ yan an bɛ n'ale fana ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na n balimakɛ i ni tile a ni tile ne balimamuso ne tɔgɔ ye capitaine Moriba Dunbiya ne ye sous-directeur action sociale ye sous-directeur ne ka baara bɛnnen don cɛsamusow ni yatimɛdenw ka dɛmɛ dili ma ani olu ka kɔlɔsi service social des armées kɔnɔ awɔ o hukumu kɔnɔna la an nana sɔrɔ bi malow bɛ ka tilan ani fɛn caman bɛ ka di musow ma yalama a dɛmɛ ninnu a bɔra min a b'a kɛ waati bɛɛ wa ne ba i ye ɲininka kuma min na nin ye kuma barikamanba de ye n bɛ se ka ala waleɲuman dɔn ala min ye kɛnɛya d'an ma an ka na ala ka kɛnɛ ka sɔgɔmada in na ni ne ko ala ka kɛnɛ mɔgɔ caman bɛ n'a fɔ k'an bɛ direction de service social des armées de kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ direction de service social des armées kɔnɔ mais an bɛ ala ka kɛnɛ kan parce que n'i nana k'i bɛ dɛmɛ di cɛsamusow ma o ye ala ka kɛnɛ ye n'i nana k'i bɛ dɛmɛ di yatimɛdenw ma o ye ala ka kɛnɛ de ye an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye an dɛmɛbaga ɲuman dɔ ye n'o ye sama mɔnɛ ye sama mɔnɛ a tun b'anw hakili la k'a fɔ olu ka baara bɛnnen don nafoloko baara de ma dɔrɔn ka nafolo baara kɛ ka tila ka tɔnɔ ɲini a la ka taga n'a ye an y'a jateminɛ k'a fɔ olu t'o ye mɔgɔ ye u y'a jateminɛ k'a fɔ n'i y'a mɛn i bɛ tɔnɔ sɔrɔ ka nisɔndiya n'a ye dɔ de bɛ ka lakana sabati o lakana sabatibagaw minnu musow bɛ to n'u cɛw bɛ sa k'u musow to n'u bɛ sa k'u denw to anw de kan ka kɛ dɛmɛbaga ye k'olu denw ɲɛji cɛ u kana dɔn k'a fɔ u fa sara a sara mais a ma sa gansan a sara jamana de ye jamanaden tɔw b'u kɔ k'u kɔkɔrɔ don
an bɛ armée ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 61 na sama nana ni malobɔrɔ 300 de ye alhamdulilahi rabbil alamina a bɛ bɛn tɔni 15 ma malo la n'i y'o jateminɛ mɔgɔ min b'o bɔ sɔgɔmada kelen k'o kɛ dɛmɛ ka taa se armée ma ko k'a di cɛsamusow ma a tigi ma tɔ to ko la a ye non seulement fête ɲɛnamaya n'o ye an ka san 61 na anniversaire ye a y'o ɲɛnamaya an fɛ ka tila ka cɛsamusow ɲɛji cɛ k'a fɔ u cɛ banna fasoko de la faso den tɔw bɛ yan u ka hakili to ɲɔgɔn na n'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ an'u ka janto ɲɔgɔn na bɛ a nɔ la an bɛ sama directeur fo ka waleɲuman dɔn ka segin k'a fo ka barikada an ye dugawu k'a ye nin kɛnɛ in kan an bɛ segin ka dugawu k'a ye an dalen don a la a dira hali cɛsamusow ma olu dusu ye dugawu k'a ye nin dira armée ni sécurité bɛɛ lajɛlen de ma an y'o de fɔ an bɛ barika da jamanaden bɛɛ Mali den bɛɛ b'a seko la minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan k'a jateminɛ n'i yɛrɛ y'a jateminɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence le président de la transition Assimi Goïta ale yɛrɛ ko fondé souveraineté min taara k'a d'ale ma ale na o tila 3 ye tilayɔrɔ 2 a bɛ tilayɔrɔ 1 kɛ ka ji di jamanadenw ma jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an y'o ye o ɲɛnamayara tilayɔrɔ 1 o bɛ kɛ suma ani dɔgɔtɔrɔsow ye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ni olu ni dama ka kan ani ekɔlisow président mana wuli ka ban ka cɛsiri min na jamanaden tɔw ta ye an ka taa de ka président de la transition fo a ye welewele min da maliyɛn den bɛɛ lajɛlen y'a mɛn k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tuma an bɛ kɛnɛ min kan an tɛ se ka bɔ nin kɛnɛ in kan a dira ale de ma parce que sama nana dɛmɛ in di a dira jamana ɲɛmɔgɔ de ma parce que ale de ye chef suprême des armées ko k'a di cɛsamusow ma ala ka jamanadenw don da kelen ka bɔ da kelen sɔgɔmada in na baɲumankɛ dɔ nana ni denmisɛnnin fini caman ni denmisɛnnin sanbara caman ye k'an kana tɔgɔ fɔ ale t'a fɛ a tɔgɔ ka fɔ kɛnɛ in kan o fana dira cɛsamuso 300 ninnu ma sisan an bɛ min fɔ jamanadenw ye u k'u timinandiya ne yɛrɛ min ye ne b'o seereya lajɔ jamanadenw b'u seko la min se ye duwawu ye min se ye dɔrɔmɛ ye min se ye bɔrɔ 1 ye min se yɛrɛ bɔrɔ 20 ye bɛɛ b'a se la ka fara jamanakuntigi ta kan ani jamanadenw jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ka Afrika bulu ɲɛmɔgɔ fo a n'a baarakɛla bɛɛ k'a daminɛ directeur la fo technicien k'u fo k'u waleɲuman dɔn an ye kɛnɛ sigi b'an kɛrɛfɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka tila k'a f'u fana ye k'u fana ye premier soldat dɔ de ye le média aw bɛɛ bonne fête parce que nin y'aw fana ka 20 janvier ye hakɛto b'o kan salala Muhamad balimamuso ani tile misani tile e bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye ani e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye service social des armées kɔnɔ. Moi, je suis le lieutenant Saran Diakité, je suis la chargée de la protection et de la promotion des femmes et enfants à la direction du service social des armées. Ni o ɲɛmɔgɔ ye colonel Mohamed Fofana ye. Ayiwa i bɛ se ka service social des armées i bɛ se ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ an ye jumɛn de don. Service social des armées ye service ye min rattachelen don ministère de la défense la. Directement à me rattacher état-major la folo état-major général des armées nous fana rattacher le ministère là donc surasi kuna be rattacher ni be ministère de la défense de la an bɔra ka muso damadɔw ɲininka sisan olu ye ɲɛfɔli minnu k'an ye u y'a yirana k'a fɔ k'olu cɛw de tora kɛlɛ la kɔrɔn fɛ n'o ye an ka finitigilakaw ye ko olu nanen don ka na dɛmɛ dɔw de minɛ yalama service social jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o la. Service social kɔni bɛ yan komi chef d'état-major y'a ɲini président de fɔlɔ y'a laɲini kɛ ko bɛɛ ka a ka jamana dɛmɛ jamana mana gɛlɛya sɔrɔ armée kelen ka kungo tɛ tuguni o ye jamana yɛrɛ ka gɛlɛya de donc o gɛlɛya in kɔsɔn président yɛrɛ y'a ɲini ale yɛrɛ y'a kɛra cɛbɔ ye fɔlɔ k'a ka sara tila 3 ye ko ka sara 2 tilancɛ 2 ko k'o kɛ ka jamana yɛrɛ dɛmɛ. Maintenant n'o fɔra mɔgɔ man ka to kɔfɛ donc armée yɛrɛ ni civil fɛn fɛn seko ye min ye caman bɛ jɔyɔrɔ kɛ état yɛrɛ b'a jɔyɔrɔba kɛ nka halisa an bɛ laɲini kɛ fɛn fɛn bɛ se dɛmɛ la k'a las'an ma an b'a di an ka veuve n'an ka orphelins ma ani an ka blessés de guerre service social ka intervention ka ca. N bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ dɛmɛ ɲɛsinen don finitigilaka minnu fatura k'u ka denbaya to a ɲɛsinen don olu dɔrɔn de ma wa walima muso cɛ sabagatɔ bɛɛ. Muso cɛ sabagatɔ bɛɛ sɔrɔsi kɛ kɔni ni a fatura a ka denbaya bɛɛ kungo bɛ ɲɛnabɔ yan n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ fana na ni Ala y'a kɛ ko kalifa tora la yen
o fana ka denbaya bɛɛ ta yɔrɔ o fana b'o prise en charge bɛɛ kɛ sɔrɔsi kɛ kɛlɛ dɔrɔn tɛ fɛn fɛn sara mort naturelle fara mort de guerre kan a bɛɛ ka prise en charge bɛ k'an fɛ yan an b'an seko kɛ n'an dɛsɛra min na an b'u bila ka taa chef d'état major an ka ɲɛmɔgɔw fɛ yen an b'a bila ka taa yen olu fana b'u seko kɛ a kɔni ka ca ala fɛ a caman na armée b'a jɔyɔrɔ kɛ ɲɛmɔgɔw b'u jɔyɔrɔ kɛ u b'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ awɔ. N'i y'a faamu finitigilakaw dɔrɔn de n'olu de fatura olu musow olu de ka dɛmɛ bɛ yan u ka denbaya n'o tɛ civiliw ka dɛmɛ dɔ fana bɛ yan minnu cɛw sara. Bon civiliw ka dɛmɛ caman tɛ yan a kɔni dɔw ɲɛganbagatɔ bɛ na s'an ma gɛlɛya b'u kan n'o y'a sɔrɔ fɛn b'an bolo ko kuma dɔw la an bɛ dɛmɛw sɔrɔ ni fɛn b'an bolo an bɛ olu fana dɔw ɲɛji cɛ nka an kɔni ka baara fanba yɛrɛ ye sɔrɔsiw n'u ka denbayaw de olu gɛlɛya minnu b'olu kan gɛlɛya in bɛ nɔgɔya cogo cogo hali minnu yɛrɛ ma sa olu balolen yɛrɛ gɛlɛya bɛ k'u denw ka kalanko la i b'a sɔrɔ defu ni fɛnw mana sɔrɔ ka taa université ni lycéew la a sarali bɛ kɛ baara ye donc service social bɛ hali dɛmɛ ko olu bɛɛ la o y'a ye minnu yɛrɛ bɛ activité la ni se bɛrɛ t'u ye an bɛ taga partenaires b'an bolo n'o ye école yɛrɛw ye olu b'an dɛmɛ ni u ka bourses ye dɔw bɛ bourse entière d'an ma an b'o di minnu fatura k'u ka denbaya to entière bɛ d'olu ma maintenant demi bourse o bɛ di minnu bɛ baara la ni a sarali ka gɛlɛw ma olu fana bɛ kilancɛ sara donc ça veut dire que an ka dɛmɛ in bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ a la banbagatɔ bɛ dɔ sɔrɔ sabagatɔ bɛ dɔ sɔrɔ hali minnu fana tɛ sɔrɔsiw ye olu man ca olu ye exception de parce que olu fana dɛmɛyɔrɔw fana bɛ yen n'o ye développement social n'a ɲɔgɔnnaw ye donc olu fana dɛmɛyɔrɔ caman bɛ yen voilà. Walasa i ka se ka dɛmɛ ninnu bénéficier i bɛ tɛmɛ sira jumɛn ni jumɛnw de fɛ papier ko b'a la wa. Papier ko min b'a la o de ye ni banni kɛra papier dɔw kan ka ɲini minnu b'a to i k'i ka droit sɔrɔ o papiers bɛ yen nɔ mais anw yɛrɛ kɔni fɛ yan une fois que ni banni kɔni kɛra ni chef d'état major ye note bila ka na di an ma liste da an ma k'a fɔ ko nin mɔgɔ in tora kɛlɛkɛyɔrɔ la o yɔrɔ bɛɛ o ka prise en charge an b'o an seko kɛ o ye ministère bɛ a ta kɛ chef état major b'a ta kɛ dɛmɛ in kɔni vraiment bɛɛ bɛ dɛmɛ kɛ mais anw de kɔni a baara ba ye anw de ta ye surtout direction du service social des armées a baara ba ye anw de ta ye an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye colonel Mohamed Fofana de voilà. Lieutenant Saran an bɛ fɛ k'a dɔn e ka baara daminɛ furancɛ i fɛ ani sisan cɛ yalima i delila ka dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma ni o dɛmɛ i sigi o sigi ni hakili jiginna na a b'i dusukun kɛ cogo dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ cogo sugu dɔ la. O dɛmɛ caman kɔni bɛ yan nɔ mais i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ yen o b'i touché kosɛbɛ sinon dɛmɛ in fan o fan surtout n'a fɔra ko banni déjà saya yɛrɛ bɛ mɔgɔ dusukolo bɔ a cogoya la ça touche mais cas dɔw bɛ yen nɔ dɔw ta ka jugu ni dɔ ta ye dɔw mana fatu i b'a sɔrɔ kɔ b'u la minnu bɛ dɛmɛ k'olu ye mais dɔw bɛ yen nɔ kɔ yɛrɛ t'olu la i y'a ye kɔ yɛrɛ t'olu la bon olu jigi bɛ kɛ Ala ye u jigi bɛ kɛ kira ye u jigi bɛ kɛ anw ye bon n'an ye dɛmɛ sugu dɔw ko olu ye o dɛmɛ ninnu b'an touché dɔw kɔni na o tora an kɔnɔ kosɛbɛ parce que o tun ka gɛlɛn kosɛbɛ a den tun kan ka an ka veuve dɔ don a cɛ tora kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ u ka mariage kɛra a ma mɛn a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la Ala y'a ka kalifa minɛ a la kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka denbaya b'a kɔ yan nɔ bon muso in fana cɛ banna a ma mɛn a ba fana banna donc a ba kun jigi ye ba min ye ni ba banna donc a jira ka denw tora a bolo den kelen fana Ala nana gɛlɛya don fana ka kɛnɛya la fo ka na kɛ opération bɔra a la n'o ye kunkolo yanfan ye donc opération wari tun bɛ taa fɔ $1,000,000 na donc a kasibagatɔ sera an ma o yɔrɔ bɛɛ la an ka ɲɛmɔgɔ yan a wulila ka se an ka ɲɛmɔgɔba fana ma n'o ye chef d'état major ye o yɔrɔ bɛɛ la chef d'état major ma ko bila ka sumaya a ye $1,000,000 di an sera ka taa o kɛ opération kɛra dɔrɔn tile 5 Ala ye den ka kalifa minɛ a la o kɔni o tora an kɔnɔ mais nisɔndiyayɔrɔ kɛra min ye ni service ni armée tun ma se ka fɛn kɛ a tun bɛ se ka mɔgɔw dusukolo kɛ cogo dɔ la mais Ala barika la saya Ala de bɛ kɛnɛya kɛ n tɛ sɔrɔsiw seko kɛ Ala de m'a balo o kɔni tora an kɔnɔ. O faamuyara Lieutenant Sana an bɛ fɛ ka i ɲininka n'a sɔrɔ laɲini dɔw b'i fɛ sanni laɲini ninnu fɛnɛ cɛ est-ce que aw bɛ dɛmɛ sɔrɔ sira wɛrɛw fɛ ka di a ka muso cɛsabagatɔ minnu ma. Tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ ka dɛmɛ fanba bɛ bɔ kɛnɛma la ni État y'a ta kɛ
parce que état c'est étatique état b'a seko kɛ ni état ta kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ ba ɲumankɛw caman bɛ yen minnu fana b'u bolo fa k'a d'a ma ka caya o bɛ kɛ école taw wagati la sunkalo b'o la seliɲɛkɔrɔlaw b'o la an dɛmɛbagaw kɔni ni n ko n b'a la cité n bɛna ɲina caman kɔ donc o bɛ kɛ gasi sinon an dɛmɛbagaw bɛ kɛnɛma ka caya civil caman b'an dɛmɛ laɲini min b'an fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ala barika la u b'u seko kɛ halisa n'u bɛ se fɛn na ka tɛmɛ nin kan an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini u fɛ u k'a kɛ halisa bon min ye civil ta fanfɛla ye minnu bɛ k'a kɛ alhamdulilayi u b'an dɛmɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛ sera ka fara kan o fana ka d'an ye parce que toujours dɛmɛ jɔda bɛ yen parce que tant que guerre ma ban gɛlɛya bɛ yen bon tant que gɛlɛya ma ban bɛɛ bɛ interpeller parce que bɛɛ de somɔgɔ bɛ sɔrɔ si a la directement ni e yɛrɛ somɔgɔ t'a la i b'a sɔrɔ e ka mɔgɔ somɔgɔ b'a la donc an b'o laɲini kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni mɔgɔ seko ye min ye gerebuya tɛ nka mɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ la ka taa fɛn ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc jamana ko de don ni ye armée dɛmɛ i ye jamana de dɛmɛ donc ni mɔgɔ bɛ se ka na ni dɛmɛ ye jamana kɔnɔna na vraiment an b'a tigiw fo an b'u encourager halisa Lieutenant Saran hali bi an bɛ ɲininkaliw la e ka service mun filɛ nin n'o ye service social des armées a ka dɛmɛ ye wariko ni walima baloko dɛmɛ sugu jumɛnw ni jumɛnw de don an bɛ fɛ ka ɲɛfɔli dɔ k'an ye o fɛnɛ na service social ka dɛmɛ wariko dɔrɔn tɛ banni kɛra o dɔrɔn tɛ an ka dɛmɛ bɛ se du kɔnɔnaw fana na c'est à dire ni gɛlɛya donna cɛ n'a muso cɛ ni cɛ ye sɔrɔsi ye généralement musow bɛna u plaigner yan de u bɛna fɔ ni gɛlɛya b'u ni cɛ donc an bɛ o division bi yan donc an bɛ fɔka bɛɛ ko ni ɲɔgɔn cɛ an b'u fila bɛɛ lamɛn n'an y'u fila bɛɛ lamɛn maintenant an b'u intervention k'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'u labɛn fo n'an dɛsɛra ne tɛ a ka gɛlɛn an ka ko ka taa tribunal la ten mais n'an dɛsɛra parce que furu ala y'a dan k'a ɲɛnamaya dan a y'a sali dan ni ala kɔni furu min da sali kama o bɛ sa sinon an kɔni fana b'an seko k'o la kosɛbɛ awɔ ne ye Caporal Mariam Sise ye ayiwa Mariam Sise e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye komi e ye caporal ye e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye service social des armées bon ne bɛ Saran ka branche de fɛ service social kɔnɔna la yan nɔ anw jɔyɔrɔ ye min ye don min na ni dɔndi ninnu bɛ yen nɔ an bɛ dɛmɛli kɛ ka a fɛnw di denmisɛnninw ma o y'anw jɔyɔrɔ ye yan e bɛ se ka laɲini dɔ kɛ ka ɲɛsin hali bi o denmisɛnninw ayiwa an bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma u kɔni u k'u cɛsiri u yɛrɛ ɲɛ bɛ diɲɛlatigɛ taga bolo la donc u k'u cɛsiri pour que u ka se ka mɔnɛ bɔ u masaw la sini ma sini kɛnɛ ma ne tɔgɔ ye Caporal Kajatu Sidibe ne ye commandant Alphonse ka secrétaire ye service social la yan nɔ awɔ ayiwa e ye secrétaire ye service social la yan service social e bɛ se ka a fɔ an ɲɛna a ka baara yɛrɛ jumɛn ye a nafa jumɛn de bɛ jamana kan service social ka baara ye min ye sɔrɔsi minnu bɛ to nord la ani sɔrɔsi minnu bɛ yen fana ni degun b'u kan anw de bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ degun bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ani minnu bɛ to nord la fana u muso n'u denw anw de bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu ɲɛji cɛ service social ka baara y'o de o kɔnɔna la i bɛ se ka weleweledakan jumɛn bila ka taa faamaw ma ani baɲumankɛw an bɛ weleweleda min kɛ faamaw ma ani baɲumankɛw u bɛ baara la u cɛsirilen don halisa an bɛ ala deli ala ka u k'u cɛsiri halisa ala ka dɔ fara o kan an bɛɛ de cɛsirilen don an bɛ baara la n'ala sɔnna ma fana u tɛna bɔ an jigi kɔrɔ inshallah ne tɔgɔ Koyan Aliou Jara moi je suis militaire sur de la classe 2010 et présentement je suis brigadier bon service social ye tenitigiw ka baara yɔrɔ ye min cɛsirilen an ka finitigi minnu bɛ ban kungo kɔnɔ a ka cɛsiri belebele olu denw n'u musow ka lafiya ɲanamaya la pour que au moins banbagatɔ ka saya kana kɛ baasi ye denbaya ma voilà bon ne bɛ min fɔ ɲɔgɔnna sɔrɔsi musow ye saya filɛ muso bɛɛ ka ko don cɛ saya filɛ si t'a dɔn a bɛ min sɔrɔ min ɲɛ mais an bɛ ala de deli ala ka bɛɛ ta mɛn i kɔrɔ minnu tatara fana ala ka hin'u la an ka hakili to ɲɔgɔn na
parce que ɲɛnamaya tɛ taa hakili to ɲɔgɔn na la dɔ ka jan bi sini bɛ se ka surunya donc anw minnu bɛ fonctionner ko anw taw cɛw bɛ anw kɔrɔ anw ni ala ye min nɔgɔya anw ye don min anw kɔni tɛ ɲina k'o tila an ni cɛsabagatɔw n'u denw ni ɲɔgɔn cɛ comme exemple i b'a sɔrɔ dɔ cɛ sara den tɛ école tɛ se ka don école ɲɛnama na ou bien i b'a sɔrɔ se tɛ kɛ dɔ ye ka den ka scolarité assurer donc anw minnu bɛ fonctionner an bɛ se ka o tigi den dɛmɛ hali n'a kɛra den kelen k'o ka kalo sara yanni ala bɛ yɛlɛma don kow la ne kɔni b'a fɔ tɛmɛtigimuso bɛɛ ye déjà hinɛ bɛ anw dusukun na donc an ka continuer sur ce chemin ɲa ɲɔgɔn ma kɔni o kɔrɔko de ka ɲi déjà jusque là faamaw ye caman kɛ adamaden i bɛ fɛn dɔ dɔn mais i tɛ se k'a bɛɛ dɔn wa hakili tɛ se ka ko bɛɛ en même temps faamaw jusque là je les remercie de leur bienfaisance et an b'u plaider halisa u k'u hakili to cɛsabagatɔw n'u denw na sinon u bɛ ka belebele kɛ franchement ala dan u ka école ko talen don en main n'o ye pipi ye u ka baloko o talen don en main o bɛ passer par le service social donc je dirais que belebele kɛra mais halisa ni faamaw se ye min ye ka fara o kan o bɛ diya an ye. Ni mun y'an ye service social des armées mɔgɔw ka cours kɔnɔna la bi an nana dɔn tun bɛ ka di muso cɛsabagatɔw ma n'o ye an ka sɔrɔsi musow ye dɛmɛ minnu tun bɛ ka ɲɛsin ma an nana olu diyɔrɔ la an ye minnu sɔrɔ donc u ka laɲini ye k'a fɔ ko hali bi dɛmɛ ka caya ka ɲɛsin olu ma walasa u ka denbayaw a ta fanga bɛ se ka sɔrɔ u fɛ cogo min na sabula caman y'a yira k'a fɔ ko pension minnu bɛ di k'a tɛ bɔli kɛ o kuma u ye damakasiw kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ba ɲumankɛw faamaw dɛmɛdonjɛkulu dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔn ba kelen man ca hali ni ye miliyari di mɔgɔ o mɔgɔ i ye cɛsabagatɔ ɲɛji cɛ ala b'i sara kɛ alijinɛ ye o kuma an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw musow ma ka ɲɛsin muso cɛsabagatɔw ma n b'a fɔ n ko k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ a ɲɔgɔnna caman ma.